Hello! Hi! Hello. Upo ka doon, aba. Kain. Lanchat lang, di ka na blanco. Lanchat lang, uta kay listo. Tuloy-tuloy ang usap. Dupsi, 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 dupsi. Pwede pa kayo humabot dahil susunod na round 3. Francisco Gravity, 178 points. Lanchat lang, di ka na blanco. Kamukha mo si Tito Pete. Doink, doink. Hello. Hello. You look Tito Pete. Nye. Sabi ko baka mapadaan sa pagbuti kasi wala akong mabilang may parking. Ba't ka nakatingin, ha? Ulam burger! Ulam burger! Iyan ang CDO! Para pogi man! Pogi man yan. Wow! Wow! Pogi man. Pogi eh. Hey bro! Huwag kong ano yun. Hey bro! Matutulog ka na bro! Hey bro! Hey bro! Hey bro! Hendrik, tapos na. Ay, galit, galit, galit. Hey bro! Ha? Ay, galit, galit. Hey bro! Ay, ayaw. Ay, galit, nagagalit. You look, tutupit. You look, tutupit. Ba't mo kinakain yan? What's up, man? Hey, bro. What's up? Galit, galit, galit. Ay, Diyos ko po. Iyak na, iyak. Ay, hindi na. Naaano siya sa ilaw. Wala naman ilaw, ah. Ninon, naaano siya dyan. Pwedeng video yan. Ni-video mo, video mo. Sa ganda ng pagko.